সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। আজকে আমরা যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি তার প্রভু মহিমা করার জন্য। প্রভু তার বাক্য বাইবেলে বলেছে, ধন্য সেই ব্যক্তি যে সদা প্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে। আজকে আমরা আডেলেজি সোদপুর লেডিস মিটিংয়ে যা লেডিসরা এসেছি আমরা এই সভাতে, প্রত্যেকে আমরা প্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করব। এখন আমরা প্রার্থনায় যাব, আরাধনায় যাব, প্রভুর যা করবো প্রভুর উদ্দেশ্যে করবো, কেননা উনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এখন প্রথম প্রার্থনায় লিড করবেন সিস্টার চান্দু। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर ने जो मुझे मौका दिया प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मैं उन सारे बच्चों को जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ पिता। हे पिता, जितना धन्यवाद करूँ प्रभु सब कम है पिता। से मेरे परमेश्वर तू सब जानता है प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु नासरी तेरे नाम से मांगती हूँ प्रभु, सुन और सर्वराज में कबूल कर प्रभु। आमीन। সিস্টাররা প্রভুর উদ্দেশ্যে ওয়ার্শিপ করবে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আসুন এবার প্রভুর উদ্দেশ্যে আমরা কেউ দাঁড়িয়ে থাকবো না। হাত পায়ে কড়ির ব্যথা আছে? তাহলে নাচতে পারবো তো? এমনি শুধু অল্প অল্প করলে হবে না, পুরো একদম মাথিয়ে দিতে হবে। কেন সামনে ক্রিসমাস আসছে, প্রভুর জন্মদিন। একদম পুরো মাথা মাথা একটু সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধু প্রভুর জন্য নাচ গাওয়া সবকিছু। হালেলুয়া। ঝুমো নাচো খুশি সে
জন্য ধন্যবাদ করি প্রভু। আমার এই পাপের জন্য বিশেষ নিজেকে জীবন দিয়েছো প্রভু, তার জন্য ধন্যবাদ করি প্রভু। আমি নগর জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি প্রভু, যে এই সুন্দর পরিবারের জন্য তুমি ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু আবার 3 দিন পর তুমি পুনরুত্থান করছো প্রভু আমার জন্য, যাতে আমরা জীবিত থাকতে পারি প্রভু। তার জন্য ধন্যবাদ করি প্রভু। এই সুন্দর সময়ের জন্য ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু এত সুন্দর তুমি যে আমাদের পালক দিয়েছো প্রভু, তার জন্য ধন্যবাদ করি প্রভু। আমাদের পালককে তুমি আরো আগিয়ে নিয়ে চলো প্রভু, দেখি করো প্রভু। ওনাকে তুমি দেশে বিদেশে তুমি তোমার নামে যেন আরো সুসমাচার প্রচার করতে পারে প্রভু, তার জন্য তুমি আরো আগিয়ে নিয়ে চলো প্রভু। তোমার পরিবারকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম প্রভু। প্রভু ওনার যা চিন্তা ভাবনা আছে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম প্রভু। প্রভু দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। প্রভু এই লেডিস মিটিংকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম প্রভু। যা যা হবে প্রভু অনুষ্ঠান প্রভু, সমস্ত সব কিছু আমি তোমার হাতে সমর্পণ করলাম প্রভু। ও প্রভু তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, পাশে থাকো প্রভু, এগিয়ে নিয়ে চলো প্রভু। আমরা যেন সারা জীবন তোমার পিছু পিছু যেন চলতে পারি। ও প্রভু দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। এই যে তুমি যে আমাকে বেছে নিয়েছো প্রভু, প্রভু তার জন্য ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু এই যে এই সুন্দরভাবে তুমি এগিয়ে নিয়ে চলো প্রভু। আর আমি প্রার্থনা করি প্রভু, যে আমি প্রার্থনা করি প্রভু, আমাকে তুমি বেছে নিয়েছো, তার জন্য ধন্যবাদ করি প্রভু। আমার সমস্ত প্রার্থনা মহিমা প্রশংসা ঈশ্বর প্রভু যিশুর নামে শুনলে আসো। আমেন। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ ছিল। কি বলো? যদি আমাকে 10,000 টাকা ধার দেন। 10,000 টাকা ধার আমি দেব, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শোধ করে দিতে হবে, নাইলে তুমি শাস্তি পাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ রাজামশাই, আমি সময় মতো পরিশোধ করব। ঠিক আছে। ধন্যবাদ। শোনো না, আমার না খুব বিপদ পড়েছে, আমার না কিছু টাকার প্রয়োজন, আমাকে একটু 1,000 টাকা ধার দেবে, খুব উপকার হবে। আচ্ছা আমি তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু সময় মতো পরিশোধ না করলে কিন্তু তুমি উপযুক্ত শাস্তি পাবে। হ্যাঁ আমি সময় মতো পরিশোধ করে দেবো। এই নাও 1,000 টাকা। ধন্যবাদ। অনেকদিন হয়ে গেল তো, বললো ঠিক সময় মতো টাকা ফেরত দিয়ে যাবো, ওই এখনো টাকা তো ফেরত দিয়ে গেল না। কি ব্যাপার, তুমি যাও তো একবার ডেকে নিয়ে এসো তো তাকে। রাজামশাই আমাকে ডেকেছেন? কি ব্যাপার, তুমি বললে খুব সময় মতো টাকা ফেরত দিয়ে দেবো, ওই টাকা ফেরত দিলে না তো তুমি। রাজামশাই আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে আরেকটু সময় দিন, আমি ঠিক পরিশোধ করে দেবো। ঠিক আছে, তোমাকে আমি ঋণ মুক্ত করলাম, তোমাকে আমি দয়া করলাম, ক্ষমা করলাম, ঠিক আছে। ধন্যবাদ রাজামশাই। এই তুমি কোথায় যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ তুমি? আজকে না তোমার সব টাকা পরিশোধ করার সময়? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি আমার পরিশোধ করার সময়, কিন্তু বিশ্বাস করো এই মুহূর্তে আমার কাছে কিচ্ছু নেই। আমি কোনো কথা শুনবো না, আজকে আমার সব টাকা তোমার পরিশোধ করতে হবে। আমি পরিশোধ করে দেবো, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে পয়সা নেই। আমাকে দিতেই হবে। এই কে আছো? এর পরিবারে যারা আছে সবাইকে নিয়ে আসো, কারাগারে নিক্ষেপ করো। ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করো। একটা আপনার কাছে অনুরোধ ছিল। হ্যাঁ, বলো। আপনি তো আপনার দাসকে ক্ষমা করলেন, ওই দিতে পারলেন না বলে আপনি ক্ষমা করলেন, আপনি আপনার উদার মনের পরিচয় দিলেন, কিন্তু আপনার দাস তার কাছে কিন্তু ক্ষমা করেন আর উদার মনের পরিচয় দেয়, সে কিন্তু তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। ঠিক আছে, তাকে ডেকে নিয়ে এসো, যাও। ঠিক আছে রাজামশাই। রাজামশাই আমাকে ডেকেছেন? কি ব্যাপার, তোমাকে আমি দয়া করলাম, ঋণ মুক্ত করলাম, ক্ষমা করলাম, আমি তোমাকে দয়া করলাম, তুমি তোমার দাসকে দয়া করতে পারলে না, তাকে তুমি কারাগারে বন্দী করলে। ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা করে দিন মহারাজ। তোমার শাস্তি হবে, যাও, একে নিয়ে যাও। না মহারাজ, আমাকে ছেড়ে দিন না মহারাজ, মহারাজ একবার ছেড়ে দিন। हम लोग जो अभी स्क्रिप्ट को देखे, যারা যারা আমরা স্ক্রিপ্টটা দেখলাম, আমরা শিখলাম ঈশ্বর আজকে ক্ষমা চাইছে, আমাদের থেকে ক্ষমা চাইছে না, ঈশ্বর চাইছে আমরাও যেন ক্ষমা করতে শিখি। যেমন ঈশ্বর আমাদের সকল পাপ, অপরাধ, মন্দ কাজ, ভুল কাজ ঈশ্বর ক্ষমা করে আমাদেরকে জড়িয়ে নিয়েছে। আমেন। তাই জন্য আজকে আমরা এই দিকে, তাই জন্য আমরা আজকে এই পবিত্র স্থান, ঈশ্বরের গৃহ মানে পবিত্র স্থান। আজকে আমরা ঈশ্বরের পথ, আজকে আমরা ঈশ্বরের পথে আছি, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করেছে, বেছে নিয়েছে। কিন্তু আজকে এই স্কিটের দ্বারা ঈশ্বরও চাইছে যে আমরাও যেন ক্ষমা করতে শিখতে পারি। যখন আমরা ক্ষমা করবো, তখন ঈশ্বর আমাদের, এখন আরো জীবন বাকি, আরো ক্ষমা করবে, ঈশ্বর আরো জুড়ে দেবে। এখন হয়তো ঈশ্বর
গৃহতে আসতে সাহায্য করেছে। যখন আমরা তার কথার মতন চলবো, তার বাক্য মতন চলবো, একদিন ঈশ্বর নিজের স্বর্গেতে আমাকে নিয়ে যাবে। তাহলে আমরা এই স্ক্রিপ্টটাকে মনে রাখবো, এটা বাইবেলেই আছে, আমরা নিশ্চয়ই শিখবো। আজকে ঈশ্বর এই লেডি ঋষিকে দ্বারা ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমার দান দিতে চাইছে। আমরা প্রার্থনা করব, যখন আমাদের প্রার্থনা হবে আমরা প্রার্থনা করব যে ঈশ্বর আমাদেরকে এই বিশেষ দান দিতে এবং ঈশ্বর দিয়ে দিতে শেখান। আমেন। হালেলুয়া। সবাই এত উৎসাহিত, এত আনন্দিত, সত্যি খুব ভালো লাগছে যে প্রভু এত আনন্দ দান করছেন আমাদের জীবনে। এখন আমরা জীবন্ত ঈশ্বর, আমরা তো মানি আমরা জীবন্ত ঈশ্বর আরাধনা করি, মানি তো? আমরা এখন জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য থেকে আমরা কিছু শুনবো। সে বাক্য আমাদেরকে কে শোনাবেন? সে বাক্য আমাদের শোনাবেন আমাদের আরএলজি সোদপুর চার্চের পাস্টার যিনি আছেন স্যার ড্যানিয়েল পল, তার ওয়াইফ আমাদের প্রিয় ম্যাডাম सिस्टर ईस्टर पॉल। जय मसीह की सबको। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेशन तो करते ही हैं। लेडीज आज हम लोग क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज से ठीक 1 महीने के बाद क्रिसमस है, लेकिन हम लोग पहले ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मतलब आज से हम लोग का सेलिब्रेशन स्टार्ट है ना। तो प्रभु के घर में जितना आनंद है उतना आनंद कहीं नहीं है। ऐसा मानते हैं कि नहीं? आइए हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे कुलुस्सियों 2 अध्याय का 9 और 10। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे ब्लेसिंग्स, आशीष, प्रभु का आशीष, कि प्रभु ने हम लोगों को क्या आशीष दिया है। प्रभु ने किस तरह से, अब साल खत्म होने पर है ना, तो पूरा साल प्रभु ने किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम लोगों को आशीष दिया। तो हम प्रभु के वचन से देखेंगे, क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। यहाँ पे प्रभु का वचन हमें क्या बोलता है? क्योंकि प्रभु में क्या वास करती है? ईश्वरता और परिपूर्णता सदैव वास करती है उसमें, और हम भी क्या हो गए हैं? उससे परिपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। परमेश्वर हम लोगों का क्या है? शिरोमणि है। अगर हम एक मसीही है तो हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है प्रभु का आशीष होना, ब्लेसिंग्स होना। तो हम इन सब चीजों को पाने के लिए हम जानते हैं कि प्रभु का आशीष लेने के लिए लोग क्या करते थे? छीना झपटी, है ना, कि कौन प्रभु का काम पहले करे और उसको प्रभु का आशीष ज्यादा मिले। तो आज हमें भी इसी तरह से प्रभु का काम करना है कि कौन प्रभु का काम ज्यादा कर सकता है, उसको ज्यादा आशीष मिलेगा। जिस तरह यहाँ वचन में भी लिखा है कि प्रभु को सिर्फ ग्रहण करना, उसमें विश्वास करना, प्रभु के रास्ते में चलना, ये सब काफी नहीं है, बल्कि हमें जीवन जीने के लिए प्रभु का आशीष का बहुत ही जरूरत होता है। जैसे हम हर बात में भी बोलते हैं कि मेरा ये काम हो गया, अगर प्रभु का आशीष नहीं होता, प्रभु का हाथ नहीं होता तो नहीं होता, है ना। तो हर काम के पीछे प्रभु का हाथ होता है, हर काम के पीछे हमारा प्रभु की आशीष होती है। तो उस आशीष को हमें कमाना होगा, है ना। जिस तरह हम लोग अपना जीवन जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑफिस में काम करते हैं ताकि हमें सैलरी मिले और हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाए। कमाना पड़ता है हमें अपने जीवन को जीने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए। उसी तरह अब से हमें प्रभु की आशीष के लिए भी हमें कमाना होगा, कमाई करना होगा। प्रभु के लिए हमें अच्छे अच्छे काम करने होंगे, प्रभु के वचन को लेके हमें बताना होगा, ताकि वो
अच्छे अच्छे काम हमारे जीवन में वो जुड़ते जाए और प्रभु अपनी आशीष की बरसात हमारे ऊपर करते जाए। और जब प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेगा तब हमारा जीवन और भी अच्छा होगा। हमारे पास जो भी कुछ होगा उस आशीष के द्वारा दिया हुआ वो बहुत ही उत्तम चीज होगा और उसमें प्रभु की आशीष होगी, वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे हम कोई भी सामान जब घर में लाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि प्रभु के आशीष से ही आज ये चीज आ पाया यहाँ पे, या कुछ भी हम अपने जीवन में करते हैं आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं और प्रभु हमें मदद करता है आशीष आगे बढ़ने के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है तभी हम लोग आगे बढ़ पाए, तभी हमारी घर में जो भी चीज का जरूरत था वो चीज हमारे घर में आ पाया। तो देखिए, आप जरूर देखिएगा उस चीज को, आप किसी चीज को कंपेयर कीजिएगा जिसमें प्रभु का आशीष नहीं है, जो ऐसे ही आपने जोर जबरदस्ती करके मांगा। कई बार हम लोग प्रभु के सामने करते हैं ना अपना मन का इच्छा मनवाते हैं, जैसे अपने माता पिता के सामने भी हम लोग मनवाते हैं। और कई ऐसी चीजें हम लोगों के माता पिता क्या कर देते हैं, जिद के कारण हमें दिला देते हैं, लेकिन वो चीज आगे जाके सही नहीं होता है हमारे लिए। उसी तरह हम लोग प्रभु के आगे भी क्या करते हैं, कई बार जिद करते हैं, कई बार बोलते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए ही। तो आप देखिएगा, आप कंपेयर कीजिएगा उन दोनों चीजों में जिसमें प्रभु का आशीष है और जिसको आपने जिद करके मांगा है, कौन सा चीज आपके लिए अच्छा है और कौन सा चीज आपके संग ज्यादा समय तक टिका हुआ है। तो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए कि हमारे जीवन में प्रभु का आशीष हो। हम दूसरा देखेंगे यशायाह 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। परंतु जो यहोवा की बाट क्या करते हैं, यहोवा की बाट को जोते हैं, उन्हें क्या मिलेगा, नया बल मिलेगा। जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे तब हम कभी भी थकेंगे नहीं। हम संसारी काम करते करते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं ना। सारा दिन हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं और रात में हम लोग किट करते हैं कि सब तो हम ही संभाल रहे हैं, सब तो हम ही कर रहे हैं। हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, कई बार हम लोग ऐसा बोल जाते हैं और जब बोलते हैं तो अकेले ही बोलते रहते हैं, कोई साथ नहीं देता, अकेले ही बोले जा रहे हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं और बगल वाला चुपचाप बैठा रहता है क्योंकि बोलने से ही मुसीबत है, इसीलिए चुपचाप रहना ही अच्छा है। तो लेकिन जब हम प्रभु के लिए काम करेंगे, जब हम प्रभु के लिए एक नया काम करेंगे, हम प्रभु के लिए एक नई आत्मा को प्रभु के मंडली में लाएंगे, उसके स्वर्ग में लाएंगे, तो क्या होगा, हमें एक नया बल प्राप्त होगा। हम जितना प्रभु के लिए काम करेंगे हम उतना ही और सुंदर होंगे। हमारी उतनी ही शरीर में जो भी थकावट है, जो भी दर्द है, सब कुछ दूर हो जाएगा। जितने भी हमारी तकलीफें हैं, हमें ऐसा लगेगा कि हम तो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन हम मेरे जीवन में कैसे आशीष आ रहा है, प्रभु मेरे घर को कैसे चला रहा है, वो ऐसे जैसे हम प्रभु के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रभु हमें देख रहा है, हमारी आशीष को वो क्या कर रहा है, जमा कर रहा है और हमारे ऊपर उस आशीष की बरसात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रभु के वचन को पूरे जगत में फैलाना है, तभी प्रभु हमें एक नया बल देगा और हम कभी भी प्रभु का काम करते हुए कभी भी हम थकेंगे नहीं। वे उकावों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे भी नहीं। तो जब हम प्रभु का काम करेंगे तो हम कभी भी थकेंगे नहीं। जैसे मैंने बोला, हम लोग कभी भी परेशान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु की आशीष हमारे संग हमेशा हमारे संग रहेगी, इसीलिए। और हम आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 126:6। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। जैसा यहाँ 6 में भी बोलता है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फुलियां लेकर लिए जय जयकार करता हुआ जरूर वापस आएगा। अगर हम अपने जीवन में परिश्रम करेंगे, दुख करेंगे, तकलीफ करेंगे, तो प्रभु उन आंसुओं को जरूर देखेगा और
और जब उन आंसुओं को प्रभु देखेगा तो प्रभु अपनी अपरंपार आशीष की वर्षा हमारे ऊपर करेगा। जब हम एक सच्चाई के रास्ते में चलेंगे, जब हम अच्छा काम करेंगे, प्रभु के रास्ते में चलेंगे, क्योंकि प्रभु का रास्ता थोड़ा कठिन है ना, लेकिन अच्छा है, टिकाऊ रास्ता है। अभी रास्ता बनता है ना बाहर, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है ना, एक साल होते होते ही टूट जाता है। तो लेकिन जब हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, प्रभु के बताए हुए वचनों पर चलेंगे, उसके नाम की हम जय जयकार करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हमें प्रभु के नाम को और भी ऊंचा उठाना है, हमें उसके नाम को और भी फैलाना है। जिस तरह मैंने इस संडे भी प्रचार में बोला था कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमें हमें गुजर जाना है, क्योंकि ये असली हमारा जीवन नहीं। हम सोचते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, एक दूसरे को हम लोग देखते हैं कि उसका इतना अच्छा कपड़ा है तो मेरा कपड़ा उससे भी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें संसार में जो होती है, तो हम लोग एक दूसरे को देख के कंपेयर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, हमारे पास सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि जो हम यहाँ पे संसार में जो जीवन जी रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, हमारा असली जीवन स्वर्ग में है। तो अभी हमें इस संसार में रहते हुए हमें सांसारिक नहीं होना है, बल्कि इस संसार में रहते हुए प्रभु की आशीष को कमाना है। हम जितना कमाएंगे प्रभु की आशीष को जीवन में, जब हम प्रभु के संग उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसी तरह प्रभु का वचन भी बोलता है। इसका हम 5 में भी देखेंगे, जो आंसू बहाते हुए रोते हैं वे जय जयकार करने हुए लौटने पाएंगे। जो अपना जीवन में दुख करेंगे, अगर हम तकलीफ करेंगे और फिर भी हम दूसरों के सामने हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें प्रभु के वचन को बताएंगे। कई बार हम क्या करते हैं, जाते हैं प्रभु का वचन सुनाने के लिए और हम अपनी ही तकलीफ को वहाँ बोल देते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, अपने तकलीफ को अपने तक ही रखना है, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमें देख रहा है, वो हमारी हर एक तकलीफ को जानता है, समझता है। हमें किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर की संतान है। हमें सिर्फ रोना है, अपने प्रभु के आगे रोना है, किसी के आगे नहीं रोना है। हमें दूसरों के आगे अपना एक अच्छा जीवन दिखाना है, ताकि वो लोग भी देख के समझे कि हाँ, प्रभु में जब हम आए तो सचमुच एक अच्छा जीवन है। प्रभु की जो आशीष है, उस आशीष में कुछ अलग ही बात है। तो उन आशीषों को आप बोलिए, उन्हें उन आशीषों को आप दिखाइए और अपने आंसुओं को क्या कीजिए, उस जगह से हटा दीजिए और प्रभु के सामने रोइए, प्रभु के सामने बोलिए। आपका जो भी तकलीफ है, हो ही सकता है आपका तकलीफ, लेकिन आपको प्रभु के सामने रोना है और दूसरे लोगों के सामने आपको हंसना है, आनंद दिखाना है। जिस तरह आप आज भी आपके दिल में हो सकता कोई तकलीफ होगा, लेकिन जब आप यहाँ आए प्रभु के घर में तो आप आनंद कर रहे हैं, है ना। कौन दिल से आनंद कर रहे हैं? हम सभी प्रभु के घर में अपने पूरे दिल और आत्मा से आज आनंद कर रहे हैं। उसी तरह इस आनंद को हमें हमेशा लोगों को दिखाना है कि सच में प्रभु में हमारे लिए एक सच्चा आनंद है, और वो आनंद ही हमारे लिए प्रभु की आशीष है। बहुत सारी आशीषें हैं जब हम प्रभु में अच्छी तरह से अपने जीवन को चलाएंगे। बहुत सारी खुशियां हैं हमारे जीवन में जब हम सही तरह से अपने जीवन को प्रभु के रास्ते पर रखेंगे। बड़े ही विश्वास से, बड़े ही धैर्यता से हम अपने जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाएंगे तो प्रभु हमें बहुत ही आशीष करेगा। आज जैसे हम लोग इस साल के अंतिम में हैं, है ना, ये साल का लास्ट लेडीज मीटिंग है और हमारे लिए बहुत खास है हम लोगों के लिए, क्योंकि फिर एक नया साल आएगा और फिर से हम लोग एक नई तरह से शुरुआत करेंगे। तो इसीलिए ये वचन है कि प्रभु सचमुच हमें अपनी आशीष से भरता है। और इस पूरा साल में ऐसा बहुत सारा दुख तकलीफ आया होगा हमारे जीवन में, है ना, क्योंकि इस साल भी फिर से लॉकडाउन आया था, बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत कुछ हुआ।
हर तरह की समस्या, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे ऊपर अपनी आशीष को करना नहीं भूला। जो वो अपनी आशीष की वर्षा हमारे ऊपर करता है वो करना नहीं भूला। क्योंकि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब ही है कि प्रभु ने हमारे ऊपर अपनी आशीष की वर्षा की। अगर आज प्रभु की आशीष हमारे संग नहीं होती तो आज शायद हम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। तो हम मसीहों के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम पैसा कमाएं, धन कमाएं, सोना कमाएं, गोल्ड कमाएं, क्या बोलते हैं, डायमंड कमाएं, सब कुछ कमाएं, लेकिन उससे सबसे बढ़कर है कि हम प्रभु की आशीष कमाएं। क्योंकि इसको छोड़कर और इससे बढ़कर कोई भी दूसरी चीज हमारे जीवन में हमारे लिए नहीं है। अगर इस चीज को हम लोगों ने कमा लिया तो सोचिए कि हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज को कमाया और हमसे धनी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आज से हमें प्रभु की आशीष के पीछे भागना है कि किस तरह, कौन सा ऐसा प्रभु का काम हम कर पाए जिसके द्वारा प्रभु हमें आशीष कर पाए। और सिर्फ आशीष कमाना नहीं है, आशीष को रखना भी है। ऐसे नहीं कि हम लोगों ने आशीष कमा लिया, प्रभु का काम कर दिया, प्रभु ने हमें आशीष दे दिया और हम लोगों ने गुस्सा किया या कुछ भी ऐसा, शैतान हमें, क्योंकि जब हम आशीष कमाते हैं, यहाँ से आशीष कमा के ले जाते हैं, हम सोचते हैं कि रास्ते में तो हम अकेले चल रहे हैं, नहीं, हमारे पीछे पीछे शैतान रहता है, हमारे घर तक जाता है कि देखे इसका आशीष हम कैसे इससे छीन पाए। तो अगर प्रभु ने आपको आशीष दिया है तो उसको संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह आप अपना गोल्ड डायमंड संभाल के रखते हैं एकदम पूरा लॉकर में बंद करके, उसी तरह अपना आशीष को एकदम बंद करके कि रखना है कि शैतान कोई भी ऐसा अपना षड्यंत्र न रचे कि मेरा आशीष मेरे ऊपर से चला जाए। तो आशीष कमाए और उसे संभाल कर रखें। प्रभु आप सबको आशीष दें। প্রভু আমাদের জীবন আনন্দে ভরপুর করে দিয়েছে। আজকে আমরা আরএলএ সোদপুর মণ্ডলীতে দাঁড়িয়ে আছি। আজকে আমরা যার রোজকার প্রার্থনাতে আমরা ভালো থাকি, আমাদের পালক পিতা, আমাদের ভীষণ একজন শ্রদ্ধেয় স্যার ড্যাড পাস্টার ড্যানিয়েল পলকে আমরা ওয়েলকাম করবো। প্রভুর বাক্য নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তার মানে আপনি আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বাইবেল বলছে ঈশ্বর মহিলাকে ফ্যামিলি দিয়েছেন। ফ্যামিলি, আপনার ঘর, আপনার ফ্যামিলি, আপনি এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন, তার মানে হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি কি বুঝতে পারছি, যেরকম আপনি এখানে নেচে নেচে গান করছেন, বাইবেল পাঠ করছেন, ডান্স হয়েছে, আর অনেক কিছু মনে হয়। I think there are a lot of things are happening or already happened. I believe আপনি নিজের বাড়িতে সেম প্র্যাকটিস করেন, কারণ আমরা যাই এইখানে করছি, যদি আমরা বাড়িতে যদি না করি তাহলে আমরা কমপ্লিট নয়। আমরা যাই এখানে গান করছি, আরাধনা করছি, আমাদের লাইফে এটা প্র্যাকটিসও থাকা দরকার। when we practice, যখন আমরা প্র্যাকটিস করব, একটা জিনিস কাজ করবে, সেটা আছে ঈশ্বরের ব্লেসিংস, ঈশ্বরের আশীর্বাদ। without the blessings of God, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারবো না। যদি কেউ আমার জন্য পড়বেন হিতোপদেশ 24:16। কেননা ধার্মিক 7 বার পড়িলেও আবার ওঠে, কিন্তু দুষ্টরা বিপদ পাতে নিষ্পাতিত। আপনার বাইবেল দেখতে হবে না, আপনি জাস্ট শুনুন কি পড়ছে। কেননা ধার্মিক 7 বার পড়িলেও আবার ওঠে। ধার্মিক, আমেন। ধার্মিক যদি 7 বার পড়ে যায় কি হবে? কি হবে? ও কি এমনি থাকবে? পড়েই থাকবে? কেউ বলে না যদি আমি পড়ে যাই, যদি আমার ফ্যামিলি হয়ে যায়। কেন মহিলাদের বেশি, সব থেকে বেশি কনসার্ন ফ্যামিলি, পরিবার। মহিলা সব সময়
নিজের পরিবারকে ধরে রাখে। কেন একবার যদি পরিবার हाथ दिए चले जाए और यदि अगर कुछ हो, हमारी फैमिली अगर फिसल जाए हमारे जीवन से, हमारे घर से, the base of the things যে 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 আমাদের লাইফে যে আধার আছে সেটা কিন্তু থাকে না। আমাদের মেইন স্ট্রং পয়েন্ট আছে, যদি মহিলারা ধর্মী হয় পরিবার ধর্মী হবে। যদি মহিলারা যদি ধর্মী না হয় হাজবেন্ড কোনোদিন ধর্মী হবে না। কেন? মহিলারা ব্যাকবোন। ঈশ্বর আপনার যে ঘর আছে ওই ঘরকে ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছে। যদি আপনি খুব প্রার্থনা করছেন, আপনি বলছেন আমার হাজবেন্ড চার্চে আসে না, আসবে। যদি আপনি প্রার্থনা করছেন, বিবেকভাবে যদি প্রার্থনা করছেন, আপনি যদি বাধ্যতা বলে যদি আপনি প্রভুকে ফলো করছেন, you will see, কারণ বাইবেল কি বলছে, যদি ধর্মী 7 বার পড়ে যায় কি হবে? কি হবে? ভেঙে পড়বেন না। Don't be discouraged in your life. যদি আজকে আপনি কিছুই ভালো দেখছেন না, এখানে খুব সুন্দর নাচ গান করছেন, কিন্তু এখন বসে আবার ভাবছেন আবার ওই প্রবলেম ফেস করবো গিয়ে, কিন্তু বাইবেল কি বলছে, যদি তুমি 7 বারও পড়ে যাও তুমি আবার উঠে দাও। You will rise again. Amen. প্রভু আপনাদেরকে একটা সুন্দর, একটা খুব বিউটিফুল একটা ফ্যামিলি দিয়েছে, আর ওই ফ্যামিলি ঈশ্বর চাইছেন এই পুরো ফ্যামিলি একটা ট্যাগ থাকা দরকার, আর ওই ট্যাগের নাম আছে ধর্মী, রাইচাস। আমেন। কিপ অন রিডিং সিস্টার, পড়ুন। কিন্তু দুষ্টেরা বিপদ পাতে নিপাতিত হইবে। যদি আজকে আপনি বলছেন আমার লাইফে এত দুঃখ, আমার লাইফে এত কষ্ট, কিন্তু যাদের লাইফে যিশু নেই ওদের লাইফে সবকিছু ভালো, বাইবেল কি বলছে ওরা কি আছে? ওরা কি আছে? বলুন না কি আছে? ওরা কি আছে? কিন্তু দুষ্টেরা বিপদ পাতে নিপাতিত হইবে। আপনারা কোন জায়গায় আছেন? ফার্স্ট না লাস্টে? কোথায় আছেন? ঠিক তো? আপনারা কোথায় আছেন? ফার্স্টে না লাস্টে? এখনো অনেকজন বলছে আমি কি লাস্টে চলে যাই। পিছন দিয়ে আপনারা কোথায় আছেন? ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে আছেন না সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে আছেন? ফার্স্ট লাইনে আছেন না সেকেন্ড লাইনে আছেন? কোথায় আছেন? লেডিজ ফার্স্ট। কালকে জেন্টস আসবে, আমি বলবো ওরা ফার্স্ট কিন্তু তোমরাও ফার্স্ট। ওদেরকে বলতে হবে, আর ওরা বলে স্যার আপনি শুধু লেডিসদেরকে বলছেন। What I am trying to tell you, no matter what problem you are facing, no matter how bad circumstances you are going through, আপনি হতে পারে অনেক খারাপ পরিস্থিতি দ্বারা আপনি অনেক কিছু দেখছেন, আপনি বলছেন আমি আমার পরিবারকে ধরে রেখেছি। ইয়েস, ধরে রাখুন। আমেন। ধরে রাখুন, ছাড়বেন না। আমেন। আপনি পড়ে যাচ্ছেন, অসুবিধা নেই, ঈশ্বরের কাজ আপনাকে তুলবে। উনি ঈশ্বর নিজের কাজ ঠিক করবেন, আপনি আপনার কাজ করুন। আমেন। আপনি প্রভুর বাক্য প্রচার করুন, আপনি অন্যদেরকে ঈশ্বরের কথা বলুন, আপনি আপনার পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন, আপনি ফাস্টিং করুন, আপনি ধর্মী হন। আমেন। You will see, আপনি দেখবেন ঈশ্বর আপনার পরিবারকে তুলবে। আমেন। I am very happy that কি আপনারা every month, আপনারা প্রত্যেক মাস, আপনারা থ্যাংক ইউ সিস্টার, আপনি প্রত্যেক মাস লেডিস মিটিং করছেন, everyone is coming. আশা করি আপনারা লেডিস মিটিং আরো করতে হবে, আরো ডেভেলপ করতে হবে। Amen. When you develop, you learn many things. Amen. And now maybe from next year
নেক্সট ইয়ার মানে ফ্রম মান্থ অফ জানুয়ারি আমরা অনেক কিছু নতুন করব লেডিস মিটিং এর জন্য। আমি আমার ইচ্ছা ছিল কি আপনাকে অনার দেওয়ার জন্য পুরো টেবিল, কিন্তু আমাদের সিস্টাররা এত জায়গা নেই। আমাকে একটাই ডিমান্ড করা হয়েছিল, মেন ফেলোশিপ যেরকম হয়েছে আমাদের যদি হয় স্যার খুব ভালো হয়। I really wanted, but lack of place. But I am telling you, যেদিন যদি এই বছর আমাদের চার্চ, আশা করি আমাদের ওই মাটি ফিল আপ হয়ে যাবে, যদি মাটি fill up হয়ে যায়, next year you will have a beautiful ladies. You can mark my word. Next year you will have a wonderful ladies. Amen. But this year, please excuse me because of lack of place, lack of space. Amen. So be righteous. ধর্মী হবেন। Amen. আপনি যখন ধর্মী হবেন, আপনার ফ্যামিলি, আপনার পরিবার ঈশ্বরের আশীর্বাদ। Amen. Hallelujah. Stand, আসুন আমরা নিজের জায়গায় দাঁড়াই। Pray. আপনি যেখানে আছেন, just pray, God, we thank you, oh God. আমার পাশে যে বোন আছে, যে দিদি আছে, প্রভু ওনার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ। আমি শুধু আমার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিতে চাইছি, আমি শুধু আমার পরিবারের জন্য ধন্যবাদ দিতে চাইছি, কিন্তু আমি আমার এই দিদি, আমার এই বোনের জন্য ধন্যবাদ দিতে চাইছি, যিনি আজকে তোমাকে গ্রহণ করেছে। Thank you, Jesus. Yes, oh God. Yes, oh God. Such a great God we have. আজকে প্রভু আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন যে আমরা একসাথে এসে প্রভুর আরাধনা করতে, আমরা প্রভুর মহিমা করতে পারছি, আমরা প্রভুর প্রশংসা করতে পারছি। But I'm telling you one thing, আমি একটা কথা আপনাকে বলতে চাইছি, যদি আজকে আমরা ধর্মী হয়ে যাই, আজকে যদি আমরা রাইচাস হয়ে যাই, আমি বলছি ঈশ্বর আপনার জীবনে এরকম ক্ষমতা দিতে চাইছেন। আপনি যেই পরিস্থিতিতে আসুন না কেন, আপনি যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যান না কেন, আপনি লড়তে পারবেন। আপনি শুধু লড়বেন না, আপনি জিতবেন। বাইবেল বলছে যদি তুমি পড়েও যাও, আমি তোমায় তুলবো। I will raise you again. If you fall down, I will lift you up. I will bless you. I will bless your children. I will bless your health. I will bless. আমি তোমায় আশীর্বাদ দেব, আমি তোমার সন্তানকে আশীর্বাদ দেব, আমি তোমার পরিবারকে আশীর্বাদ দেব। God has promised His word. Only God can do, my dear friends. Only God. শুধু প্রভু করতে পারে। আমি জানি না আপনি কোথায় পড়ে গেছেন, আমি জানি না আপনি কোন জায়গায় পড়ে গেছেন, আমি জানি না আপনি কোন পরিস্থিতিতে আছেন, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য আজকে আপনাকে বলছে আমি তোমায় তুলতে পারি, আমি তোমায় তুলতে পারি, আমি তোমায় তুলতে পারি। আজকে আপনাকে ঈশ্বরের হাতকে এক্সপেরিয়েন্স করতে হবে আপনার জীবনে। যখন পিতর যখন ডুবছিল, পিতর বলছে প্রভু আমি ডুবে যাচ্ছি, আমি মনে হয় শেষ হয়ে যাব, কিন্তু যিশু বলল তুই চিন্তা করিস না, এই নেই আমার হাত, এই নেই আমার হাত, এই নেই আমার হাত, এই নেই আমার হাত। আমি জানি না আপনি কোন জায়গায় পড়ে গেছেন, আমি জানি না আপনি কোন পরিস্থিতিতে আছেন, কিন্তু আজকে প্রভু বলছেন এই নেই আমার হাত, এই নেই আমার হাত। তোকে আমি তুলতে চাইছি। I want to raise you again.
fathers, mothers, my dear sisters, I want to tell you one thing. আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাইছি। বলতে পারে আপনি অনেক জায়গায় সম্মান পাচ্ছেন না, কেন? মহিলা মানে স্যাক্রিফাইস। বাড়িতে 3টে রুটি আছে, মহিলা নিজেকে কোনোদিন কাউন্ট করে না, মায়েরা নিজেকে কাউন্ট করে না। আগে দেখে ছেলে খাচ্ছে, হাজবেন্ড খাচ্ছে, স্যাক্রিফাইস। কিন্তু তারপরেও যখন আপনি ওই সম্মান পান, আপনি বলেন আমি এত কিছু করছি। আপনি সবসময় কম্প্রোমাইজ করেন, হাজবেন্ড জায়গা থেকেও, বাচ্চাদের জায়গা থেকে, প্রত্যেক জায়গায় আপনি কম্প্রোমাইজ করেন। But I want to tell you, you are not neglected one. You are not ignored from our love of Christ. প্রভুর ভালোবাসা থেকে আপনি দূরে নয়, প্রভুর ভালোবাসা থেকে আপনি আলাদা নয়। আজকে প্রভু আপনাকে বলছে, তুমি কোথায় পড়ে গেছো? আমার হাত দেখো, আমার হাত দেখো, তোমার জন্য আমি বাড়িয়েছি। ভিতর বলছে প্রভু মনে হয় আমি ডুবে যাব। আজকে আপনিও হতে পারে অনেকজন বলছেন প্রভু মনে হয় আমার সংসার বেশি দিন চলবে না, প্রভু মনে হয় না আমার ছেলে বেশি দিন প্রভু ঠিকভাবে প্রভু তোমার পথে চলবে, আমার মেয়ে জানি না প্রভু, আমার হাজবেন্ড জানি না প্রভু, আমি নিজেই বারবার পড়ে যাচ্ছি প্রভু তোমার পথে, আমি বারবার যিশু তোমায় গ্রহণ করছি, তোমার পিছনে চলছি, কিন্তু তারপরে আবার পড়ে যাচ্ছি প্রভু। কেন? যখন জগৎ আমাকে অনেক কিছু বলছে, ওই প্রলোভনে আমি পড়ে যাচ্ছি। প্রভু কি করব প্রভু আমি জানি, আমি বুঝতে পারছি না, আমি পড়ে যাচ্ছি। আজকে যদি যিশুর হাত আপনি ধরবেন, the strongest hand in this world you will never find, যিশুর দিকে শক্তিশালী হাত আর ধরে তুলতে চাচ্ছি। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রত্যেক সিস্টারকে তুমি আশীর্বাদ, প্রত্যেককে তোমার অনুগ্রহ, তোমার দয়া, তোমার ব্লেসিংস। আজকে যাদের ঘরে প্রভু খুবই সমস্যা, খুবই কষ্ট আছে প্রভু, যারা নিজের চোখের জল নিয়ে এসছে প্রভু, যারা খুব কষ্ট নিয়ে এসছে প্রভু, during this Christmas we pray, oh God, আমরা প্রার্থনা করি প্রভু যিশু তুমি একটা সুন্দর গিফট দাও, এনাদের প্রত্যেকটা যে বুকের কষ্ট, চোখের জল তুমি মুছে দাও। আমি প্রার্থনা করি যদি কেউ অসুস্থ আছে প্রভু, তুমি এরকম রোগ কাউকে বলতেও পারছে না, I pray, oh God, unspoken sickness, let it be healed, Jesus. Let the healing virtue flow in Jesus. Pray, Karash. অনেক সিস্টার ট্রিটমেন্ট করতে পারছে না, বলছে প্রভু সম্ভব নয়, সম্ভব নয়। But I pray, oh God, they leave this building. Before they leave this building, এই বিল্ডিং ছাড়ার আগে প্রভু, এই ফেলোশিপ থেকে দূর যাওয়ার আগে প্রভু, God you touch, and let them experience that you are the King of Kings and the Lord. Bless
থ্যাংক ইউ যাদের পরিবারে খুবই সমস্যা, প্রভু ঘর চালাতে পারছে না, আমাদের সিস্টারদেরকে কেউ 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 টাকা দিচ্ছে, বলছে ঘর খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমি প্রার্থনা করি যিশু, গড তুমি আশীর্বাদ, তোমার ব্লেসিংস। এখন প্রার্থনা করি যাদের হাজবেন্ড চার্চে আসে না, প্রভু যতজনের হাজবেন্ড আসে না, প্লিজ প্রেজ योर हैंड। आई वांट टू प्रे। जितने लोगों का हस्बैंड चर्च नहीं आते, God is going to bless you। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। अपने हाथों को उठाते हुए अपने हस्बैंड के नाम से प्रार्थना करिए। जितने लोगों के हस्बैंड नहीं आते हैं चर्च, যতজনের হাজবেন্ড চার্চে আসেন, প্লিজ প্রেজ योर हैंड एंड प्रे। আপনার হাজবেন্ডের নাম নিয়ে প্রার্থনা করুন। প্রভু আমি চাইছি প্রভু কি প্রভু আমার সঙ্গে তোমার ঘরে আসি। গড আই প্রে, আমি প্রার্থনা করি যিশু তুমি দয়া করো, তুমি দয়া করো। বিকজ অল উই আর প্রেইং, আই উইল গিভ ইউ 1 মিনিট। কাম অন, 1 2 3 গো প্রে। রে বাস রে রে শেখারা বাবা রে 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 শেখারা রে রে শেখারা বাবা সে बहुत शराब पीते हैं, they drink a lot। Come on, pray sisters। प्रभु अपने हस्बैंड के स्पर्श करते चाहिए, प्रभु अपने हस्बैंड के टेस्ट के चेंज करते चाहिए, प्रभु अपने हस्बैंड के टेस्ट के आज के चेंज করবে। নিজের টেস্ট করছিলেন, আজকে প্রভু নিজের ভালোবাসা আমাদেরকে দিতে চাইছে। God wants to change her, God wants to change their taste, God is going to change their habit, God is going to release from the darkness। Re Baba Shete Re Jesus, Jesus। আমাদের প্রত্যেক সিস্টারকে আশীর্বাদ করো প্রভু। ও প্রভু যাদের হাজবেন্ড ড্রিঙ্ক করে প্রভু, আর খুবই বাড়িতে অশান্তি হয়, খুবই প্রবলেম হয়, God send revival। তোমার রিভাইভাল পাঠাও প্রভু যিশু, in Jesus name। আজকে যতজন নিজের আত্মিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা করছে, ও যারা প্রেয়ার লাইফের জন্য প্রার্থনা করছে, প্রভু তুমি আমার প্রেয়ার লাইফ দাও। মহিলারা, সিস্টাররা, যদি আপনারা প্রার্থনা না করেন পরিবার চলবে কি করে? প্রার্থনা যদি না করেন চার্চ কি করে চলবে? ইউ আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যারা আজকে প্রেয়ার লাইফ চাইছেন, প্রার্থনা লাইফ চাইছেন, প্রভু তুমি আমাকে প্রার্থনা করতে শেখাও। 8 ঘন্টা, 1 ঘন্টা, 1.5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, প্রভু আমি প্রার্থনা করা শিখতে চাইছি, আমি তোমার চরণে বসতে চাইছি। এত কাজ, এত বিজি শিডিউল, আমি পারছি না, কিন্তু তুমি দয়া করো প্রভু, আমি তোমার চরণে বসতে চাইছি। ও কত লোক চাইছে প্রেয়ার লাইফ, প্রেয়ার লাইফ। হালেলুয়া, come on pray, and I want you to pray for the prayer life। রেখেরে শিখরে রিখানা বাবা বাবা শিখবা prayer life, prayer life। প্রভু প্রার্থনা করছি প্রভু, ও প্রভু তুমি এটাকে prayer life দাও, প্রার্থনা করতে শিখাও প্রভু। Let them have this prayer life in their lives, oh God। Give this gift to इस वरदान को दे, ताकि ये प्रार्थना करने वाली Thank you, oh God। धन्यवाद हमारे लेडीज के जोड़े bless them, oh God। आशीर्वाद करो प्रभु, धन्यवाद दी इस तरह जोड़ने प्रभु, जो इस तरह ये पूरा लेडीज मीटिंग के लीड করছে প্রভু। Bless her, oh God। As she is leading, oh God, you anoint her
with a double portion of the Holy Spirit. যতজন হেল্প করছে প্রভু প্রত্যেককে আশীর্বাদ থ্যাংক ইউ ও গড ধন্যবাদ তোমার উপস্থিতি তোমার অনুগ্রহ তোমার দয়া 2021 oh God I pray before this 2021 let them experience অনুভব করতে দাও কি ভিতরের মতন এনারাও তোমার হাতকে ধরতে আশীর্বাদ সকল গৌরব মহিমা প্রশংসা তোমায় দিলাম